Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient. Yemba Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient. Oh Yemba Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. Maranatha, Jésus revient bientôt. Alléluia. Oh, amen, amen. Tutachapa kwa mikono na bikelekele ndio tukofa. Tunampikia Mungu Baba aksanti kubwa sana kwa vile mapendo yake na huruma yake takatifu anapenda kutuchunga ili siku ya leo tupate kujongea kumeza takatifu juu ya kula chakula takatifu. Deuxièmement, tunapikia bokoani bote aksanti juu ya formation ile batupatia na privilege ile banatukaburia msiku ya leo juu ya kushimama mbele ya kanisa na kupasha tena habari njema. Troisièmement, enfin tunapikia tena makutano assemblée yote muzima aksanti juu ya vile tukunaonesha imani na perseverance mumambo ya Mungu. Ce n'est pas facile, mais kama weye na mie musiku ya leo tunadeside kuacha manyumba, tunadeside kuacha makommerce, biashara, bitu ya kuachana chana njuu ya kupanda kumulima takatifu na kushikia sauti ya Mungu. Vraiment mukile kipande, Mungu azidi kupewa sifa. Amen. Banduku, kama tunashimama kumbele ya kanisa musiku ya leo, c'est parce que Maître wetu le Seigneur Jésus-Christ atupatia mission moya fulani. Na ile mission ikumu Évangile selon Matthieu chapitre 28 verset 19 na verset 20. Sauti ya Mungu inasema hivi. Mfalme Yesu Kristo anambia ba apôtre, anatuambia si allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mission ile mufalme Yesu Kristo artuachia ni moe. Mission kani ya kufundisha bantu sauti ya Mungu, ya kufundisha kanisa comment kumtumikia mfalme Yesu Kristo, comment observer, comment pratiquer la parole de Dieu. Jo mission ile mfalme Yesu Kristo aratuachia. Mais c'est dommage, leo tunaona ba prédicateurs bengine surtout sur les réseaux be unafundisha bintu qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vraiment, Mungu apate kubasaidia sana. Amen. Tutaendelesha na kishina ketu kile tuanza il y a de cela 4 semaines. Pour un petit rappel, grand thème yetu tunasungumuza kupitia mapenzi ya Mungu na ongozaji ya Roho Mtakatifu. Pakishina kile turi intitulé la préparation de l'église de Dieu pour l'enlèvement. La préparation de l'église de Dieu pour l'enlèvement. Kutayarisho kwa kanisa la mfalme Yesu Kristo juu ya kunyanyuliwa. Tuleta introduction, tunaleta quelles sont les conditions de base pour être enlevé. Et puis fois dernière, tuleta masigne, maalama ile inaonesha que mfalme Yesu Kristo eku karibu juu ya kurudia.
Pourquoi mfalme Yesu Kristo atupatia hii tematika? Pourquoi Roho Mtakatifu apenda tusungumuze mambo ya enlèvement, mambo ya kunyanyuliwa? Simplement parce que leo bantu bekuna ishi mu distraction. Distraction mu makazi, distraction mu ma business, mu ma biashara, distraction mu masomo, distraction mu mandoa, distraction mu mambo ya hapa chini ya dunia. C'est pour cela mfalme Yesu Kristo anatupatia hii thème sur la préparation de l'église de Dieu. Parce que mambo ya enlèvement itu tunasungumuza hapa haina mambo inangaria bapagano. Amen, amen. Mambo ya kunyanyuliwa haina mambo inangaria bapagano. Kishina kinasema bien la préparation de l'église de Dieu. C'est-à-dire kutayarishwa kwa kanisa la mfalme Yesu Kristo. Haina mpagano ndio atajitayarisha, hapana. Ni kanisa ya mfalme Yesu Kristo. Apocalypse unatuambia les noces de l'agneau sont venues et l'épouse de Jésus s'est préparée. L'épouse de Jésus, ce n'est rien d'autre que l'église de Jésus. Et il faut faire la différence entre l'église de Dieu et le temple de Dieu. Weye na mie ndio tunaforme église wala kanisa la Yesu. Mais hii tukunaona hapa inakuya ni bâtiment, inakuya ni temple. Na mfalme Yesu Kristo wakati atarudia, ashitangaria temple ya munene hapa chini ya dunia iko wapi? No. Ashitangaria beauté ya temple. Non. Mais atangaria ni roho yako na roho yako. Kama we na mie tunesha kujipreparer, à ce moment-là nous serons enlevés. Alors dans le même ordre d'idée, kupitia tena ongozaji ya Roho Mtakatifu, tutendelesha paka na kishina moya moya leo. Na sujet yetu vile ba annoncer déjà mon groupe, iku intitulé ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement de l'église. Ile mambo ilitendeka wakati ya mtumishi Noé, itatendeka wakati ya enlèvement wala kunyanyuliwa kwa kanisa la mfalme Yesu Kristo. C'est une prophétie. Parce que kama tunangaria histoire ya mtumishi Noé, il y a de cela 4000 ans, ile mambo ilitendeka. Mais sauti ya Mungu tutasoma hivi unasema vile ile mambo ilitendekaka wakati ya Noé, ile mambo moya moya itatendeka wakati ya mwisho, wakati ya enlèvement ya kanisa. Tujue ke hii dunia hii tunaishi haina dunia ile unaenda kumbele, hapana. Mwi dunia tunaishi ni dunia hii unarudia kumkongo. Amen, amen. Tukuye attentif s'il vous plaît. Hii dunia tunaishi haina dunia hii kunaenda kumbele, mais ni dunia hii kunaenda kumkongo. Tuta comprendre pourquoi. Sauti ya Mungu unasema rien n'est nouveau sous le soleil. Hakuna kintu chiku kia sasa hapa chini ya jua. Bintu vyote bile tukunaishi hapa chini ya dunia binesha kutendekaka d'une certaine manière et à une certaine époque. Na mambo ile ilitendeka wakati ya Noé, ile mambo itatendeka leo wakati ya enlèvement ya kanisa ya Mungu. Amen, amen.
Tutabeba kitabu kia Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, tout est dans le verset 37. Tout en zia paille. Amen, amen. Nous lisons au nom de Jésus. 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Bile bilitendeka wakati ya mtumishi Noé. Jo bile bitatendeka wakati ya kunyanuliwa kwa kanisa. Mais la question, il est où na mie tout na déposé, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé. Ni bintu kani, ni mambo kani ile ilipitikana wakati ya mtumishi Noé. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Amen, amen. Sauti ya Mungu nasema, wakati ya mtumishi Noé, Mungu alibeba décision moya fulani. Et ile décision, c'était pour la destruction de la terre. Amen, amen. Mungu anabeba décision. Anasema zambi inapita sana chini ya dunia. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais détruire la terre à cause de la violence des hommes, à cause de l'apostasie, l'excès du péché. Tellement inapita kitabu cha Mungu kinasema Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mungu ana regretté pourquoi arumba muntu. À cause ya nini? À cause ya zambi. Na Mungu anangalia chini ya dunia juu ya kutafuta eske kuko hata muntu moya ule unatembea musauti yake, parce que Mungu akasha mbeba décision ya kudétruire dunia yote muzima. Mais mkuangalia kwa Mungu, heureusement kuku ya muntu huyu moyo ule banamwita Noé. Na kama tunasoma kitabu cha Mungu très rapidement, mu Genèse chapitre 6, tutajua ule Noé akuya nani. Genèse chapitre 6. Verset 8. Tunasoma. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Kisha Mungu kuangalia dunia yote muzima, kuku ya muntu moya bule ula apata nema kumbele ya Mungu. Pourquoi est-ce que Noé apata nema kumbele ya Mungu? Sauti ya Mungu iko na réponse. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Kitabu akishimamie pale kinaendelea kinasema Noé marchait avec Dieu. Acclamons le Seigneur. Wakati Mungu anabeba décision ya kudétruire dunia wakati ya Noé, kuku ya muntu moya bule jua pata nema ya kubakia vivant. Pourquoi? Kitabu cha Mungu kinasema Noé était juste et intègre devant Dieu. Non seulement ça, mais il marchait avec Dieu. Dimanche, sacrificateur Josué atupatia mafundisho sur la justice. Leo inarudia tena. Noé était juste et intègre et il marchait avec Dieu. Et il trouva grâce
aux yeux de l'Éternel. Mais bantu bote, kitabu cha Mutu unasema mu Matthieu, les gens mangeaient et buvaient. Leo tuko kumwisho wa dunia. Na bantu distraction ya mingi iko ni mkuria na mkunwa. Hii mambo prédicateur wa dimanche alirepete te. Batoto ya Israeli wakati Mungu anawapatia neema, anawapatia fasi ya kuikala salama, banakuria, banakunwa, sauti ya Mungu nasema banajiba, bananenepa na banamsabu Mungu. Na leo ile mambo iko natendeka. Utakuwa na nduku twende kukanisa, mishi ya kuya. Nduku unakatala kwenda kumisa, njuku na njala. Saa ya maombi shakuenea, mi una business moya hivi, mi una affaire moya hivi ya makuta, ifo nyene nikaishi. Distraction. Kuria na kunwa. Banduku, tufanye angalisho ita ya mwisho. Kitabu cha Mungu kinasema soyez modérés dans tout ce que vous faites. Ushikuye sana, ushikunye sana, ushikue mu distraction ya kazi. L'homme doit travailler, mais kazi ishikuye distraction jusqu'à tel point que unaanza kudésobéir kuma commandement ya Mungu. Veille de prière. Ile kanisa inaleta programme bana communiquer kwa secrétariat. Mais si il y a veille de prière, 2 personnes mu kanisa, 3 personnes mu kanisa. Pensez-vous que mfalme Yesu Kristo kama anakuya, anakukuta mwile maregevu, seras-tu enlevé? Je ne pense pas. Siku ya maombi sai, muntu weku tuna opportunité ya kuya ku maombi. Mais anasema mishi tenda ku maombi. Ana créé occupation juu ashende ku maombi. Tu n'es pas juste devant Dieu. Tu n'es pas intègre devant Dieu. Et tu ne marches pas avec Dieu. Noé était juste et intègre devant Dieu. C'est pour cela Mungu wakati ana détruire dunia, Noé na famille yake bakuya sauver. Sauti ya Mungu unasema tutasoma biote parce que l'histoire tulisha kujua. Mais là nous cherchons la révélation. Sauti ya Mungu unasema badunia kote pazima il n'y avait que Noé, sa femme, batoto wake banaume batatu na babibi yabo batatu. Au total 8 personnes sur toute la terre. Yaba bengine baanza kufanya. Sauti ya Mungu unasema car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Amen, amen. Léo, mis à part Pouya, mis à part Kounoua, mis à part ma distraction, bantu manapenda mariage sain. Et ça, je l'ai constaté comme ma prédication sur les réseaux. La plupart, 90% de ma prédication, il y a un pasteur Absasa centré sur les mariages. Non, comment trouver l'homme de sa vie, comment trouver la femme de sa vie, comment vivre en paix dans le mariage, comment. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Christ. Tout ça, ma mission, il est mon femme Jésus Christ orthopathia, mon Matthieu 28, 19, 20. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez les disciples à observer ma parole. Tu as une mission et le monde orthopathie. Mais les prédicateurs, c'est malheureux. Tunaanza kutoka mu mafundisho ya évangile, véritable évangile.
Ni mafundisho kani ile unasukuma muntu enda katende zambi? Ni mafundisho kutokea kwa Mungu? No, ni mafundisho diabolique. Muntu anatokea kushikia sauti ya Mungu. Ye mkutoka tu mkanisa hivi, ale unafa deja programme, koma atenda kunya mpombe, koma atenda kusharatika, koma atenda kuiba, koma atenda kuchambulana. C'est quel évangile ça? L'évangile de Jésus, véritable évangile, ile mfalme Yesu Kristo atuachia ni ya kutumikia sauti ya Mungu, point bas. Parce que ye mwenyewe anambia ba disciple, ba apôtre, anasema munipende na mupendani. Na anaendelesha anasema aimer Dieu c'est garder ses commandements. Aimer Dieu c'est pratiquer sa parole. Mais leo tunasema tunamchunga mfalme Yesu Kristo, tunamchunga mu eta kani, eta ya zambi. Mfalme Yesu Kristo anakufa, anateswa kumsalaba Golgotha, tuwe na mie tubakie muzambi. Bantu asema oh c'est la grâce. C'est quelle grâce qui favorise, qui encourage le péché? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était juste, intègre et il marchait avec Dieu. Naba bantu baranza kufanya nini? Kuria, kunwa, baranza koana, baranza koesha batoto yabo. Banduku, tufanye angalisho. Kazi iko mzuri, mais ne faites pas l'excès du travail. Kuria, kunwa ni kuzuri, mais tushifanye excès. Mariage, koana, koeshana, c'est bien, mais ishikuye préoccupation yetu. Pourquoi? Parce que maisha yetu ile unatuchunga shie batoto ya Mungu ni maisha ya kumbingu. Ce qui nous attend, nous enfants de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Mina pendaka masauti ya mwambi Daniel, ila nasemaka aba bapagano tukunaona leo banesha kupenda feti, banesha kupenda michezo, banesha kupenda kuria na kuno. Boba nonaka sa bonjo bakalamushi. No, shinjo bakalamushi. Amen, amen. Je vais vous expliquer pourquoi shinjo bakalamushi. Mungu wakati anaumba muntu, anajua ke muntu huyu mimi naumba anapenda kuria, anapenda kunwa, anapenda kucheza. L'homme aime ça naturellement. Raison pour laquelle wakati Mungu anaomba muntu, la première des choses qu'il a dit à l'homme, voici, je te donne les fruits, l'herbe pour nourriture. Mungu ashakujua ke muntu eku besoin akuye, akunwe, aimbe, acheze, akwe mufura, akwe musalama. Dieu sait cela. Mais mwovu shetani vile ni mukalamushi, analeta bile bintu même sens ya désobéissance. Michezo ya aya, ma danse ya bubumbafu, ma musique ya shomana, bya kuria benye biku suye, bya kunwa benye biku nalewesha bantu, muntu anakuwa bumbafu. Ile ni bukalamushi wa shetani. Mais Mungu mwenye kujua ke muntu eku besoin na bile bintu, anasema je vous ai préparé une Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. Il est sauti ya Mungu nasema vous serez assis à la même table que Abraham, en train de manger, en train de parler, en train de boire. Imaginez-vous maman Sylvie à chaque kala kumeza moya na maman Sarah, la femme d'Abraham, bekuna sumburia. Là j'imagine maman Sylvie on a posé Sarah, maman bela kuzala mutoto ile anona 9 ans bikuya kaje. Unyi expliquer mbele. Amen, amen. Tunaona papa Mao eku kumpembeni ya Eli. Sababu Eli wewe unachoma
450 prophètes de Baal. Il est membre ou explique Bikuya Kachi. C'est ça la joie que l'Éternel nous a déjà réservée. Kumbingu kutakuwa kuria kunwa louange fura ya milele. Na wakati mfalme Yesu Kristo atakuya kutuenlever hapa sasa, nous irons au ciel pour une fête de 7 ans. Il est banaïta les noces de l'agneau. Sasa wewe na mimi tutakuya enlever ou bien tout tutakuya enlever. Pour être enlevé, il faut se préparer. Tout j'étais riche. Amen, amen. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bantu barendele ya mu distraction ya mambo ya hapa chini ya dunia. Ya kuvala, ya kuria, ya kunwa, ya kuyenga, ya kuza, ya kuvoyager, ya nini, c'est bien. Mais tushifanye à l'excès. Bantu bakwa mu distraction jusqu'au jour où Noé avec sa famille et les animaux entra dans l'arche. Na leo bantu beko mu distraction. Leo tunaleta sauti ya Mungu. Bantu beko na dimoke. Récemment j'ai parlé avec une personne, mina mupachia hii mafundisho, anasema mon frère, mambo hii wanasema enlèvement basho isemaka zamani. Tunajua ke Yesu atarudia, mais haina sasa. Donc tuishi mbele vile tunapenda kuishi. Mina mwangalia. En tout cas, c'est triste. C'est vraiment triste. Bantu bananza kushikia boka ya enlèvement. En fait, en réalité, c'est la peur. Le premier suppléant anasemaka na mimi napendaka kukumbusha masauti ya bazazi. Anasemaka hivi: kama mtu anaanza kushikia boka ya mambo ya Mungu, ça veut dire quoi kukanisa? Mtu anaanza kushikia boka ya komba Mungu, mtu anaanza kushikia boka ya kuya katikati ya batoto ya Mungu. Cela veut dire que ule mtu quelque part et on a dit reprocher. Quelque part una mambo ndani ya roho yako, una charge ndani ya roho yako. Najua que ni ile charge ni ile mambo ndio itakufanya ke unakuya bujito siku ya enlèvement. À cause ya bule bujito utakosa enlèvement bien clair et net. Imaginez-vous, hapa unasema uko mwaminifu au jitayarishi, tubu au pende kutubu, tubu au pende kutubu, acha nzambi au pende kuacha nzambi. Wewe ule muzabi unaingia mumisa unatoka, muzabi mumisa unatoka. Maintenant je vous pose la question, enlèvement inafika, baminifu banakuya enlever, wewe unabaki, utexpliquer nini kubale bantu bapagano batabakia na wewe hapa chini ya dunia? Utabambia nini? Ni explication kani ile unaweza kubapatia? Parce que kitabu cha mtu unasema pasteur anezi kwa enlever, mais ba fidèle banabaki. Tout comme fidèle anezi kuya enlever, mais pasteur anabaki. Bwana anezi kuya enlever, bibi anabaki. Baba atakuya enlever, mtoto anabaki. Oh, fasi yote na wewe uanza kusema biku chrétien, biku mtoto wa Mungu, biku mtoto wa Mungu. OK. Mais siku ya enlèvement unabakia, utasema nini? Utaleta explication kani? Banduku, kila muntu afanye examen de conscience sa mtoto mpotevu. Kila muntu arudishe akiri mu mawazo. Kama enlèvement inakusurprendre leo,
utakuya enlever ou bien utakuya enlever. La question est claire et la réponse doit être claire. Mungu ashitashimamisha wakati. Nasema nishimamishe, nienleve kanisa et puis wakati itendelea. Non. Maisha itendelea mpaka hivi tu unaishi hapo. Peut-être mwambi Daniel analamuka busubuhi anenda ku bureau yake. Chopo ka vile. Mama Sylvia analamuka anenda ku soko. Mais peut-être que ndio shiku ya enlèvement. A toujours. Peut-être itakuwa ni shiku ya maombi mpaka hivi un certain mercredi. Peut-être itakuwa ni dimanche. Inaweza kuya busiku tunesha kulala. Bengine be kuveiller de prière, wo shambaki hapa kitanda kulala. Quel que soit l'endroit où tu seras, il faut unakuya prêt. Haina paka kama unakuwa mumisa, ndio unakuwa concentré. Non. Ukwe mubalabala, ukwe musoko, ukwe mukazi, ukwe muvoyage, ukwe fasi yote. Il faut unakuya prêt. Il faut unakuya tayari. Kuanzia leo tengeneza maisha yako. Tutengeneze maisha yetu bantu. Mambo ya enlèvement inatuangalia ni shie batoto ya Mungu, kanisa ya mfalme Yesu Kristo. Verset 39 et enfin. Les hommes ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Acclamons le Seigneur. Les hommes ne s'en doutèrent de rien. Bantu abakuti douter atase hii mambo ya Noé kunasema Mungu atadetruire dunia. Inaweza kuwa ya vya kweli hein? Il faut mbetuingie marche. Bantu sauti ya Mungu nasema bantu abakukwata kule. De la même manière que leo tunekalaka bangapi mukanisa, mais tuku bangapi hapo aba bengine beko wapi? Les hommes ne s'en doutèrent de rien. Distraction sur distraction. Distraction sur distraction. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et aujourd'hui je dis, bantu batabaki ya distraction. Jusqu'au jour où la trompette va sonner. Et ça sera trop tard. Sauti ya Mungu nasema wakati Noé anaingia mchombo, vula inaanza, inapika. Bantu wanakuwa kumkonkoria Noé. Wanasema Noé, utufungulie na shie tuingie. Parce que mvula huku ça ne va pas. Mai huku itatua. Sauti ya Mungu nasema Noé anabajibu. Anasema haina minjo mfa nini? Biku na mfungulo. Mumfuate Mungu kumbingu. De la même manière aussi, wakati mfalme Yesu Kristo atakuwa kubeba batoto yake babiakwe, tunapanda kumbingu. Mateso itabakia hapa chini ya dunia. Ile sauti ya Mungu inasema c'est temps de grande tribulation. Mateso kuria kila siku hapa chini ya dunia. Ne pense pas que kama mfalme Yesu Kristo anakuya anaenleve kanisa, wewe utabakia na mamiotoka na manyumba ya bale batenda. Non. Tu calmes s'il vous plaît. Tushiwazie que kama mfalme Yesu Kristo anakuwa kubeba kanisa hapa pa dunia patabakia salama. Non. Salama haisakuya kutena. Pourquoi? Parce que neema ya Mungu ikunaisha na kanisa. Une fois que l'église de Dieu est enlevée, il n'y a plus de grâce.
Neema iraanza na mfalme Yesu Kristo na iko naisha na kanisa. Neema iraanza na mfalme Yesu Kristo na iko naisha wakati ya enlèvement. Wakati kanisa ya Mungu itakuya enlevé, il n'y aura plus de grâce sur la terre. Dieu tunashikia kasema l'antichrist va faire son apparition. Banduku, masauti ni kubwa na ni ya mingi, mais haina sema kama tunasema sana ndio bintu bitachangé. Non, ce n'est pas à force de paroles que l'homme change, mais kiloko, masauti kiloko tunasema hapa dans 3 versets, versets 37, 38, 39. Si réellement vous êtes un élu de Dieu, masauti itatugusa. Mais si nous ne sommes pas élus de Dieu, tout on a que masauti, ce sont des paroles ordinaires. Tutaisha na sauti ya Mungu ile unasema, l'enlèvement ça sera comme un voleur. Personne ne connaît le jour et l'heure. Mais attention, sauti ya Mungu nasema, l'enlèvement ne va pas vous surprendre, vous enfants de Dieu, parce que vous êtes dans la lumière. Enlèvement itakuya surprise kuba pagano. Pourquoi? Parce que imambo ibangari na abana tayari. Unawezi kuwa na nduku yako pagano pale, wewe unakuwa enlevé, yeye anashutuka. Nduku wangu anakuwa enlevé. Mangua inabaki, bilato binabaki, manyumba inabaki, mamiotoka inabaki. Munawezi kuwa mumotoka, chauffeur anakuwa enlevé, mwe munabakia motoka. Donc kwa weye na mie tunasema tuku batoto ya mfalme Yesu Kristo, tuku naishi munuru dans la lumière de la parole de Dieu. Sauti ya Mungu nasema enlèvement haista tu surprendre. De la même manière que mtumishi wa Mungu wa biakweli mbele ya yekufwa anarichuaka ou bien anapresentiraka, de la même manière que batoto ya Mungu ba biakweli siku na saa ya enlèvement bataijua na bataipresentir. Masauti kiloko itukomeshe muimani jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you.